kay murag na spread na siya nga practices, mao nga ningingon na lang pod ang simbahan nga kung sa imong pagbuhat ana na proper dispose ka, na andam hinoon imong kaugalingon ba nga mas naandam hinoon ka pagdawat ni Kristo diha sa komunyon, mao nga dili siya dautan. Pero sa sinugdanan pare ra gyud unta ang mohimo ana. Pero kung mangutana man og unsay akong personal nga himuon panahon sa mahanamo, magana ra gyud ko. No, dili ko modupa kay murag lain por kaso maaan na gini ta kanunay og pare unsa karon magpinare patud ta. No mo na nga injustice na para sa ahong asawa kay na ako'y asawa unsa maaan kog pare. Mo toy tubag. Okay, kuno nang may pangutana, ikaway-kaway lang ang inyong mga pangutana kay atong duolon. Dugang pangutana, Brad, bro, sala ba nga ang babae mo'y mag-una-una sa lalaki? Sala ba ko na? Kamoy tubag ang pangutana. Ilusura mo na pangutana. Bitaw, ingani ha. Kanang bitaw og una-una kun ang kanang atong sabton kung napakitag motibo, attraction, dili tingali literally nga murag direkta nga sa. Pero kung flirt na gani mo, flirt na ba? Kana jong namiga na gyud, kana magpakita na gyud motibo nga nagtangag og come here. Ngara na jud og gusto na jud nga birahan sa laki, sa gyud na siya. No? Mao na nga samot tag-abirahan. No, mao na nakaangin ka sa samot na og imo nang himuon og minyo na ka. O minyo na pod ang laki nga imong gipakitaan og motibo, mahimo siyang sa. Pero kung murara ka og na-crush lang ka or attraction, depende siya sa intensyon. Pero kung lustful na gani, mulid na siya sa lustful nga, murag uwag-uwag na siya, ana jud mosod ang sa diha. So mas maayo paghuwat ra gud mo og anus amo duog laki. Okay. Dugang pangutana, bro. Matud pa ni bro, kanang mga anghel, naabo sila gender? Gender, babae o lalaki? Actually, ang mga angels, wala gyud na sila gender tungod kay kuan man sila kining pure spirit. Kay espiritu man sila. So ang gender, laki o babae, nato ra ng mga tao. Kay ang purpose ana aron ta mosanay. Na sila kay di naman na sila mosanay. So mo na nga wala sila gender, pero dunay mga angels nga gi-reveal sila nga masculine in nature. Saint Michael, Gabriel, ang ilangan murag masculine siya, pero bisan og masculine ang ilangan, pero dili sila laki gyud by nature. Angel gyud sila, pure spirit, kay walay gender ang mga anghel. Mao na itubag. Okay, dugang pangutana, bro. Matud pa rin ni, pwede ba nga mokalawat ang dili Katoliko panahon sa misa? Dili pwede. Ang mudawat sa mga sakramento binunyagan nga Katoliko. Okay, dugang pangutana, bro, unsay proper way nga mudawat sa Eucharist, sa baba o sa kamot? So sa karaang balaod sa simbahan, sa baba gyud kay kanang grabe og pagtahod ba. Pero dili po dautan karon kanang imong dawaton sa kamot. Pero kami dire amo gyud nang magibalaod na ni Father Darwin nga aron safe iditso sa baba. Kay nganuman kini nga ministry kinarhanang nasuko. Pwede nilang kawaton ang Eucharist tungod kay nabay ay mga satanista. Inga niya para masiguro nga gikaon gyud na siya kinahanglan nga among ikuan sa baba. Kay daghan may mga nakita nga abuse, nga daghang mga lawat nga ilawas ni Kristo adakpon bitaw. Nga uban nga adakpon ba lamunon ya wa tan-awa nga nay mga small particles sa kamot ipaparapod. O di ba murara pog yamoy pagtahod ba. Walay problema either tongue or communion in hand, wa nay problema basta with reverence. Najud ang pagtahod. Nga kung mudawat ka sa kamot, kinahanglan imog yung tan-awon nga wala bay nahibilin nga mga small particles. Tilapan yun mo, apilon yun na nimog kaon. Kay tinuod yun na kasi Kristo yun na. Unya, pero dire sa office, amo yun ang tungod sa kadaghan ninyo, mas maayong iditso sa baba. Kay daghan manggong uban nga kawaton nila ang hostiyas,
kay ipatuktok og manok sa mga sugarol, kay aron mo daog og buwang, o gamiton pud na nga black mass, gamiton pud na nga ritual sa mga black mass sa mga satanista, o gamiton pud na nga ritual sa mga mamamarang. Unya kay perte ba daghanang nasukong padre mga mamamarang o mga albularyo para malikayan na siya mao nang communion intang ang center. Mao nito ba? Okay, dugang pangutana bro. Dihay time nga nagminikumpisal ko sa pari. Posible ba nga way ang puon nga penitensya o nakalimot og hatag ang pari kay wala ko kadungog nga nag-ingon ang pari nga ampu ani. So posible nga nakalimot ang pare ato o paghatag sa penitensya. Pero hinaot basin lang og ang kuyaw lang pud atog nakalimot ang pare og hatag og absolusyon. Gasugid-sugid ka sa imong sa ato wa di ka kadawat og pasaylo kay nakalimtan og hatag ag absolusyon. So ang importante nga natagaan kag absolusyon, dili na to imong sayop kung nakalimtan og hatag sa penitensya. Ang imo lang kung pananglit naay gitambag ang pare, naay gitambag nga angay nimong buhaton, imo gitong tumanon. Kay agi reparation sa imong mga sa. O kung pananglit magumpisal ka og na mabalik ka na nga sitwasyon, kung pananglit gani ning hatag nag-absolusyon ang pare, unya wa ka matagai og penitensya, pwede man imong i-approach ang pare nga, Father, unsa gani toy akong penitensya? Oh, i-remind siya kay usahay ang pare daghag yun na huna malipat ra siya ana mura bag kapoy na pud tingali ang iyang sitwasyon, mao na nga dili man dautan nga ato silang i-remind, ayaw lang kasabi ang pare, no, tahura laman na i-remind lang hinay, mao na ikuan tubag. Okay, dugang pangutana, matud pa dinhi, bro, og wala pa kakasla, wala niya gibutang specific og nag-ipon ba sila wala. Kung wala pa kakasla, unya mukumpisal ka, pwede na ba ko mukalawat? So kung wala ka kasla, unya mukalawat ka, lawa mo mag-ipon, pwede god nga mukalawat ka, wa man mo mag-live-in. Pero kung galib-in mo, ang kuan ana naanay mga kondisyon gyud. Naay mga kondisyon nga situit nga kung wa pa man mo makasal kay gaplano pa pagpakasal, wala jud mo is contact, sexual contact sa inyong bana. Kay basin pud ang imo pangunahuna nga di sa ko kanang makigdog sa hongbana ron kay bag-o pa ko nakumpisal, sunod buwan na laman ko magpahilabot kay aron makakalawat ko karong Domingo, invalid ng imong pagkuan ana kay nganuman wa kay paghinulsol kay gaplano man kadaan nga mubuhat ka sa maong sa umaabot. Mao bitaw na nga naay mga pare, ayaw mo kahiubos aning mga pare nga di mo hatag og absolusyon sa mga galib-in. Kay ngano man ang absolusyon ihatag ra gyud na sa tao nga klarong gahinulsol. Unsa man ang paghinulsol? Pagbiya og pagtalikod sa sala. Dili ka pwede mo ingon nga nang kumpisal ko sa pare nga nangawat ko pero naa pa koy balikon nga kawatonon, no? Ma-invalid nang imong kumpisal ana. Mas maayo kung galib-in man gani mo, mas maayong dili ka mo kalawat. Mao na ako'y katubag ana. Pero kung unaar lang kay uyab, wa pa mo makasal, basta wala mo'y sexual contact, tinud-anay ang imong paghinulsol nga di sa mo maghilabtanay hangtod nga makasal, makakalawat ka. Mao na itubag. Okay, sunod nga pangutana, honest to goodness. Matud pa niya, bro, sa pagnegosyo, pila jud ang ipatong nga presyo nga dili ta makasala. Sa negosyo ko no bro, pila ko na ipatong para dili makasala. So ako kahibaw ana no, kay di man ko negosyante. So ang kuan lang gyud sa simbahan, arik ang hong nahibaw-an ra kining magpatubo og kwarta. Nga 5% ra gyud na og kanang lending og magpatubo kag kwarta, makasa na ka nag-imo nang himong 10%. 5% ra gyud na siya kay gani sa una kanang lending di ka pwede mo kalawat ana sa una kay bugat kay nangasa. Mao na nga gani og magpalending man gani ka negosyo kag lending 5% unya ang imo pong pautangon kadto ra pong mga tao nga klaro jong makabayad, ayaw patubuhi to mga tao nga muhuwam nimo nga klarong di makabayad kay gadugang ka sa ilang kalisod o tingali ingon ana pod sa ubang negosyo. Mo na nga dili ko makatubag ana specific kay murag
matawag jud nga wa jud ko'y kalibutan ng partig negosyo jud. Sorry kayo, di ko katubag ano po tanaha. Okay.